كور ماجسترات، يعني شرح عادي بحال اللي كيديرو في القسم. هنا un circuit redresseur, c'est quoi ça? Comment ça marche? C'est facilement, mais cher normalement, tu n'as qu'à lire le texte qui suit et tu sauras tout ce que tu dois savoir sur le circuit redresseur. Cette étude vous permettra à vous aussi de vous familiariser avec le circuit redresseur. Les circuits redresseurs non commandés ou les circuits redresseurs commandés. Première année de l'ESA, يقراو لي سيركوي نون كوموندي رودريسور نون كوموندي كاين فيه جوج ديال لي تيب سامبل التيرنونس ودوبل التيرنونس. ودوبل التيرنونس فيه جوج، فيه par un transformateur de poids milieu à poids milieu et par le pont de Gretsch. كما قلنا à simple alternance à double alternance. Vous verrez plus particulièrement غادي تشوفوا détail le fonctionnement, le rôle de chacun d'eux. Le rôle ديال redressement simple alternance او رودريسور دومي اوند. علاش؟ حيت حنا خدامين غير بديود وحده، يعني غادي نساينو تكمل الالتيرنونس الاولى كامله غناخدو منها بوزيتيف الالتيرنونس بوزيتيف وغادي نبلوكي في الالتيرنونس نيجاتيف وغنساينو حتى الالتيرنونس الثانيه حتى البيريود الثانيه. داكشي علاش كتسمى دومي اوند، حيت حنا كما غنشوفو هنا هاي كناخدو تا تسالي الالتيرنونس عاد غادي دومي اوند. هاهي لوند كامله كناخدو النص ديال لي بوزيتيف. هاي الديود كدوز ليها غير البوزيتيف تتبلوكي في النيجاتيف، ماشي تتبلوكي في النيجاتيف، كتبلوكي ملي كيكون ديفيرونس دو بوتونسييل ديال الكاثود كبر من الانود. هنا فين كتبلوكي باش نكونو بريسي. Demi onde est composé d'une source de tension alternative et d'une diode de redressement placée en série dans un circuit de charge. La figure suivante illustre des circuits redresseurs simple alternance utilisant une diode idéale comme dispositif de redressement et une résistance en guise de charge. Fonctionnement qui veut. La tension de sortie est celle prise aux bornes de la résistance. كيعتبروا ان داكشي الكونتيني كاين هنا، هذه هي السورتي ديالنا. La polarité de la tension de sortie dépend du sens de la diode dans le circuit. هنا فين كتفهم ان راه ما كاينش شي حاجه ان لا ديود كتباسي في البوزيتيف وتتبلوكي في النيجاتيف، لا، هي كتباسي منين تيكون الانود سوبيريور على الكاثود و سوبيريور 0.7 بالنسبه للسيليسيوم au germanium supérieur 0,3. D'après la figure suivante, lorsque la tension alternative d'entrée est positive, la tension à l'anode de la diode est positive par rapport à la cathode. La diode considérée comme idéale laisse donc circuler le courant dans la charge pour toute la durée de l'alternance positive. Par contre, lorsque le potentiel d'entrée est négatif, la diode se trouve polarisée en sens inverse et se comporte comme interrupteur ouvert. ملي تيكون هنا يعني نيجاتيف وهنا نقولوا حنا كاع الزيرو، نيجاتيف صغر من الزيرو يعني الانود صغر من الكاثود، دونك كما قالوا هنا انتربتور اوفر، يعني هنا غتقطع ليا الضوء ما غيوصلش ليا لا شارج. Aucun courant ne peut parcourir le circuit pendant que la diode est à l'état bloqué. La tension aux bornes de la charge demeure nulle pour toute l'alternance négative. Dans le circuit de la figure suivante, la diode permet uniquement aux alternances positives de paraître à la sortie. يعني هاد السيركوي هذا منين كتكون لا ديود في لو سونس كما قالوا هنايا في لو سونس ديريكت او بوزيتيف لونطري، هنايا كتكون باسونت، ما عادش غتكون باسونت مع لي زالتيرنونس بوزيتيف. على العكس هنا اننا قلبنا الديود شنو قالوا. Nous pouvons observer facilement
ces formes d'ondes à l'oscilloscope, figure suivante, non? Comme une alternance sur deux est présente à la fois aux bornes de la sortie. Les circuits à une seule diode s'appellent redresseur simple alternance حيت كيخدموا بالالترنانس واحده يعني كيخدم يا اما غير بالبوزيتيف او ملي غنقلبوا لا ديود كيخدم غير بالنيجاتيف. هنايا كيبينوا لك الفرق. لاحظوا معايا هنايا الديود في السونس ديريكت اللي كنعرفوا وهنا الديود في السونس انفيرس. هادي لا شارج في ار هي هاديك ما داروش لنا ديال لا ديود. لاحظوا معايا هنا الالترنانس ديالي هنا الديود في السونس ديريكت قلنا انها في السونس ديريكت كتخلي غير لي زالترنونس بوزيتيف اللي يدوزو. دونك في او كتساوي في اس. ها هي منين كتولي الالترنونس نيجاتيف تيقطع كترجع. يعني هنايا في السونس ديريكت في سي سي كتساوي 0.318 الفي ماكس. ملي كتكون لا ديود مقلوبه يعني شنو غدير؟ غتقلب لي الدور ديالها غدوز ليها غير لي زالترنونس نيجاتيف. دونك في سي سي غتكون نيجاتيف. في سي سي هو tension à courant continu هي زعما لي رودريس اللي لقينا. Il faut remarquer que le signal de sortie ne consiste pas en un niveau continu constant. ماشي niveau ماشي رودريسي نيشان. Donc constant un circuit redresseur transforme une tension alternative en une tension continue pulsée. Pulsée يعني كاين دي pulsation ماشي continue هنا. Il dispose néanmoins d'une valeur moyenne positive. Par exemple, si un voltmètre placé sur le calibre tension continue non, était appliqué à la tension sinusoïdale de l'entrée, la lecture obtenue serait nulle. حيت في circuit alternatif V moyenne عنده كتساوي 0 circuit sinusoïdal معروف هادي حيت الماكس ناقص المين غيعطيك 0 غيجيبك في V égale à 0. قلنا par contre si on applique le même voltmètre aux bornes de la sortie, la lecture obtenue représenterait la valeur moyenne de la tension continue pulsée. Cette tension moyenne d'un redresseur simple alternance correspond à VCC كتساوي V moyen كتساوي 0.318 V max كتساوي V max sur P. في الفيديو لاخر راه ديمونطرينا منين جات هادشي هذا. Notez que l'application les applications différentes de VCC ou de Vmax, V moyen représentent toutes les deux normalement, toutes les deux la valeur moyenne de la tension redressée et se mesure à l'aide d'un voltmètre placé sur le calibre tension continue. Utilisation ce type de redressement malgré sa efficacité demeure tout de même très utilisé pour les applications où la qualité de l'onde devient plus ou moins importante. Les appareils radio, les calculatrices et les magnétophones sont quelques exemples d'utilisation d'un circuit redresseur simple alternant. Les principales qualités de ce circuit sont sa simplicité et son faible coût. يعني رخيص وسهل ولكن الغوندمون ديالو نيل كما شفنا في الفيديو لا. داكشي علاش كندخلو للرودريسمون double alternance. ونشوفوا لول le redresseur double alternance est un circuit électronique qui permet de récupérer la partie de l'onde perdue avec le redresseur simple alternance. بحال شدنا simple alternance ولقيناهم بجوج في شيما واحد. هيا ديود اون سيري مع لا شارج عاوتاني ديود اون سيري باش هنايا غنكون مثلا هذا ملي غيكون في غيخدم ليا في البوزيتيف هذا غيخدم ليا في النيجاتيف هذا غيخدم في البوزيتيف النيجاتيف باش ما نضيعش هذيك دومي اون الثانيه ديال. وكاين هنايا ديال بون دوغريت ملي كتدخل لا شارج من هنا الكورون كيدخل من هنا كيدوز لا شارج كيكمل من هنا تيكمل لي السيركل. وفي النيجاتيف تيدخل من هنا يكمل
حتى هو ما كيضيعش ليا l'alternance négative. Fonctionnement d'un redresseur à point milieu. À partir d'un transformateur d'alimentation avec un point milieu, deux diodes travaillent en alternance pour créer à la charge un signal redressé double alternance plein onde. demi-onde. Possédant la même polarité pour chacun des demi-cycles du signal d'entrée. La figure suivante montre que dans un transformateur à point milieu, la tension maximale se forme dans chaque moitié du transformateur en se servant du point milieu comme point neutre. Fonctionnement de redressement à point milieu. هنايا عندي US. هنايا نورمالمون خصها تكون IE. هذه هي لونطري ديالي ان سينيال سينوسويدال. لاحظوا معايا قلنا بحال سامبل الترنانس على جوج المرات، مره في البوزيتيف ومره في النيجاتيف. بحال شدينا هاد السيركوي هذا ولصقناه مع هاد السيركوي، يعني شدينا وقلبناه. فوالا لاحظوا معايا في الالترنانس بوزيتيف ان لا ديود في لو سونس ديريكت هي اللي غادي تكون باسونت، وفي الالترنانس بوزيتيف الا كملات الدوره يعني من هنا كمل لي الكورون هادي بلوكي. علاش؟ حيت عندها الكاثود كبر من الانود، دونك غتكون بلوكي يعني انتربتور اوفير، السيركوي غيدوز غير من هنا. هي باش ولا عندي غير هنا هو الكورون غير هنا باسونت. الديود الثانيه في ديك اللقطه ها هي بلوكونت. ملي كتولي الالترنانس نيجاتيف يعني من التحت هادي باسونت، هنايا النيجاتيف غيدخل من هنا بلوكونت. بلوكونت باسونت بلوكونت كيتناوبو اون الترنانس، كيتالترناو بيناتهم، مش كيعطيني واحد بيساسيون كونتيني تقريبا. هو هنا الشيم. ملي كتكون هادي باسونت يعني équivalent à un interrupteur fermé. الاخرى تكون بلوكونت انتربتور اوفر. ملي كتكون l'alternance نيجاتيف هذه كتولي بلوكي يعني اوفر، وهذه كتولي فيرمي. هو الشيما تيبسط لينا. ومنين كنلاقيو هاد الشيما كتحط فوق هاد الشيما تعطينا هنايا لا شارج كونتيني بيلساسيون كونتيني. Pendant toute la durée de l'alternance positive du signal d'entrée, la borne A du secondaire de transformateur est positif par rapport à N. Par rapport à N. N هو le point milieu, هو النوتر ديالنا قلنا. Et polarise la diode D1 en sens direct. Court-circuit. يعني كتولي interrupteur fermé. Pendant ce temps, la diode D2 se trouve en polarisation inverse et bloque le passage du courant كما قلنا هنايا، حيت هادي غادي تكون في الانفيرس غادي تحل. Passage de courant, circuit ouvert, interrupteur ouvert. Durant toute l'alternance positive, un courant circule à travers la charge via la diode D1. يعني D1 هي اللي كتدوز ليا الضوء، الثانية كتحل. Au contraire, pendant toute la durée de l'alternance négative du signal d'entrée, la borne B de secondaire du transformateur devient positive par rapport à N. Non, il est positif. Par rapport à N. Et polarise la diode D2 en sens direct. Pendant ce temps, c'est la diode D1 qui se trouve en polarisation inverse et bloque le passage du courant durant toute l'alternance négative. Un court-circuit à travers la charge. Un courant circule à travers la charge via la diode D2. La tension de sortie présente aux bornes de la résistance de charge est de même polarité durant les deux alternances du signal d'entrée. Un courant unidirectionnel pulsé circule en permanence dans la charge de sortie que les circuits redresseurs qui utilisent deux diodes et un transformateur à point milieu s'appelle redresseur double alternance à point milieu.
tension de redresseur double alternance. هذه هي لا بيريود وموراها تنولي الفريكونس شحال من مرة كيتعاود ليا داكشي في الثانية. طونسيون موين داكشي كامل ديمونطريناه في الفيديو الاخر. Comme l'alternance redressée se répète à un rythme 2 fois plus élevé que celle de l'entrée, la fréquence de l'ondulation de sortie est égale au double de la fréquence de la source de tension alternative qui alimente le redresseur double alternance. Redresseur en pont de Gretsch. Le second type de redresseur double alternance est le redresseur en pont de Gretsch. Ce type de montage vous permet d'élever l'utilisation d'élever l'utilisation d'un transformateur à point milieu. يعني غينقص عليك les coûts. Lourd et encombrant. Cette méthode permet aussi d'éliminer la division de la tension disponible à la sortie créée par point milieu d'un transformateur. هذا كيعوض لينا الترانسفورماتور هي بالبون ديال لي ديود. يعني غادي نبقى ان لا شارج عندها واحد لا طونسيون سورتي التيرني بلا ما نحتاج للترانسفورماتور بوان milieu. La figure suivante présente le montage d'un redresseur à pont avec la circulation du courant selon les alternances de la source alimentée. Redressement en pont. يتحول لي الجوج هادو غيعطيوني الالترنونس الاولى وهذا غيعطيني الالترنونس الثانيه. في الالترنونس بوزيتيف كما كتشوفوا هنا في الكحل الالترنونس بوزيتيف لي ديود اللي اون ديريكت هما اللي غادي يدوزو في لو سونس ديريكت. يعني غدوز من هنايا اوبوزي بلوكي ها هي انتيربتور اوفير وهنايا باسون غادي يدوز من هنا بلوكي ها هي يعني انتيربتور اوفير غيدوز ليا من هنا غيمشي لا شارج غيرجع من هنا. هذا راه قلنا اوفير يعني ما غيمشيش ليه واخا في لو سونس ديريكت غيجي لهادي اللي فيها سونس ديريكت ومسدوده وغيرجع ليا هادي في الالترنونس بوزيتيف. في الالترنونس نيجاتيف العكس الكورون من لتحت غادي هادي اوبوزي يعني انتيربتور اوفير غيمشي ليا من هنا حيت هادي في لو سونس ديريكت ديالو غيمشي لا شارج غنجي لهنا قلنا هادي اوفير ما غيقيساش غادي يمشي لهادي سونس ديريكت وغيرجع ليا الجينيراتور. هاد بوزيتيف alternance بوزيتيف مع الالترنونس نيجاتيف تيكمل ليا لوند ديال لي ديود فونكسيون اون alternance 2 par 2 جوج بجوج داخلين الحصه. Pendant que deux diodes réagissent comme un court-circuit, les deux autres deviennent l'équivalent d'un circuit ouvert. Le courant qui passe dans la charge circule toujours dans la même direction. لاحظتوا هانتوما اي من اليسار لليمين جاي لتحت من اليسار لليمين هي اللي قالوا هنا في لا ميم ديريكسيون. De ce fait, les formes d'onde de tension d'un redresseur en pont restent les mêmes que celles d'un redresseur à point milieu. Figure suivante. La seule différence réside dans la tension d'entrée. الآخر كنا كنجيبوها من point milieu. هنايا لا طونسيون هنايا راه هي طونسيون دونطري سور دو ماشي بحال هنا خدامين بطونسيون دونطري كامله. هي باش قالك لا ديفيرونس كاينه في الطونسيون. لا سول ديفيرونس ريزيد à la tension d'entrée. Pour un redresseur à pont, la tension d'entrée du redresseur est la tension maximale ما قسمناها ما والو دو لا سورس. Alors que pour un redresseur à point milieu, la tension d'entrée est celle fournie entre le point milieu et un borne de l'enroulement secondaire. Les circuits redresseurs qui utilisent 4 diodes montées en pont s'appellent redresseur double alternance à pont de Gretsch. Utilisation des deux types de redresseur double alternance, c'est celui en pont de diode qui est le plus employé. علاش ما غيحتاجش لك ترانسفورماتور كيحتاج 4 ديال لي ديود يعني حتى الكلفه ديالو رخص
وتا الخدمه ديالو مزيان. هنايا باقي الفلتراج الى اخر تنتعمقوا فيه ان شاء الله في فيديو واحد اخر. اللي ما فهمش هذا راه كور بيان ديطايي بيان فيه لي زالتيرنونس بثلاثه، وانا راه كنخدم كل فيديو كنتعمق في لي ديمونستراسيون ديال لي علاقه ديال لي علاقات ديال لي غولاسيون ديال لي تيب دو ريدريسمون ان شاء الله شويه بشويه، ونبداو نزيدو حتى في التمارين، والى اللقاء.